Zaira Paco. Zaira Paco, Kakay de la Pedra. Paco ang nangunguna mga idol. Kakay de la Pedra. Aliana. Laila Guro. Rona. Sophia Naparan. Woy! Tumba si Laila. Sayang, sayang. Oy, oy, oy. Alright, there we go. Ladies champion mga idol. Here we go, Zaira Paco. Ladies champion. Alright, ladies final. Here in Kinugitan, Misamis Oriental, 97th araw. Nadri Laila Guros, Zaira Paco, Kakay de la Pedra, Sophia Naparan, Rona. Alright, this is ladies final. Ladies final mga lods. Here we go. Ladies final. Tuwa na. Alright. Gibuya na. All shot. Oy, Zaira. Zaira Paco mga idol. Zaira Paco. Zaira Paco katahon siya. Zaira Paco Kakay. Verificas. Zaira Paco katahon. Zaira Paco. Zaira Paco, Kakay de la Pedra. Grabe. Zaira Paco, once Zaira na Paco katahon wala siya. na dapat kabulit dapat. Kakay de la Pedra. Alright, tanahon ta dire. Laila Guro. Di, tanahon ta. Rona Sibayan. Zaira Paco. Alright. Zaira Paco. Sa ating final round. Zaira Paco ang nangunguna mga idol. Kakay de la Pedra. Aliana. Laila Guro. Rona. Sophia Naparan. Woy! Tumba si Laila. Sayang, sayang. Oy, oy, oy. Okay. Naguna. Zaira Paco naguna mga idol. Simplang Laila. Kakay kaduha. Aliana. Rona. Sophia. Laila. Alright. Naguna gyapon. Zaira Paco. Kakay. Aliana and Rona. Mga second time is Zaira Paco. Alright, nangunguna mga idol. Zaira Paco. Followed by Kakay de la mga Pedra. second time is Nawala si Laila. Kakay de la Pedra. Aliana Alright. Naguna gyapon karon. Tuara. Zaira Paco naguna mga idol. Zaira Paco naglasong na. Diadre Zaira Paco Grabe talaga Zaira Paco mga idol. nangunguna dito sa Kinugitan, Misamis Oriental. Motocross competition 97 araw sa Maong Lungsod. Alright, nagsunod. Kakay de la Pedra. Aliana Baisiana. Ikaduha Aliana. Rona. And Sophia Sophia Naparan. Asa si Tuara. Laila. Left side nga tail. Alright. There we go. Wala napiktahan sa pagkatumbal ng Kainas Nubis. Naguna gyapon. Kalisod na doon yung tugkat. Wala sakit ko dyan. Zaira Paco. Napiktahan yung pagkatumbal ng Kainas Nubis. Apan, karon. Kakay. Hindi kami kapon sa rilis kategory. Pagkunari agad. Alright. Lalo na. Naguna gyapon si Castillo Zaira Paco. Zaira Paco. Nagbitay ang Picastel kay murag napiktuan na ginatumbasan yung Nubis. Pero naguna gyapon ha. Oh. Lupat gyapon. I-clip lang niya. Oh, Zaira Paco. Laila Guro. Sa rilis kategory. Okay. White flag, white flag. Tama na kalimya ng talat. Doon ano lang dito. White flag. Last lap, last lap. Last lap ni Zaira Paco. Isa for Zaira Paco. Yara. Nagsunod ang Zaira si Kakay. At bilit pa rin yung habol. Laila Guro. Kakay. Last lap po, gagawin mo rin ang Balay-Balay City. Second place. Laila Guro, sayang natumba. Sige lang Lay, bawi ta sunod. Marciana. Sophia Naparan. Runa. Yara Laila Guro mga idol. Awan. Zaira Paco.
Palay. Zaira pa ako mga idol, naka-lead na karon. Sa final ladies hair in Kinugitan, Misamis Oriental, 97th araw sa mong lungsod mga idol. Diara, Kakay, ikaduha. Dito na si Zaira pa ako. Gabitay, one step lang siya kay mura gibati na niya ganina ang katungkuan. Pagkatumba na snubis. Ni apil mong gud ni gayna sa kuan. Nubis nga dula. Kaya pang lalaki. Municipality Tumba siya. Zamboanga del Norte. Pilit yung paa ni Zaira Paco. Okay. At second, Kakay. Tagay de la Pibra, Malay Yara. City. Zaira pa ako. Gisi ko diyan ko ano attire. Ala, bibo kay sila diri tulo. Ala. Kurang isang kilo. Zaira Paco pa rin. Yara, Zaira pa ako mga idol. Kakay. Zaira pa ako, last lap na. Ayan na ba siya ron? Objection. Our champion for you. Alright, there we go. Ladies champion mga idol. Champion. Here we go, Zaira pa ako. Ladies champion. Ayan na ba siya na? Ikaduha, bakbakang Runa o Sophia oh. Malaguro. Layla Guro, sayang lay, bawit na sunod lay. Second. There we go, second. Kakay. And the third, Aliana. Sophia na paran, Runa. And Layla Guro.